ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غادي نديرو واحد غادي نديرو التمرين رقم واحد من الدرس ديال لوغ دون اغ موج التلاميذ ديال ترونكومان تكنولوجيك اي سيونتيفيك اوبسيون فرونسي. إذا لونسي ديال l'exercice c'est égal soit n un entier naturellement nul, c'est-à-dire n appartient à n étoile, comparé A et B dans les cas suivants. Le premier cas, A est égal à 1 sur n et B est égal à 2 sur n plus 1. إذا premièrement on a donc هنايا في هذا لو بروميير كا هاد لي كا كلهم الا بين كومباريو ا اي بي خصنا نشوفو لو سيني ديال بي موان او لا نشوفو لو سيني ديال ا موان بي سيتادير نحسبو ا موان بي او لا بي موان ا ونشوفو لو سيني ديالهم. اوكي هادي لا في لا بلوبار دي كا الا بين كومباريو واحد دو نومبر كنحسبو لا ديفيرونس ديالهم. اوكي مزيان. دونك هنايا اون A moins B est égal à combien? 1 sur n, ou bien B moins A, la même chose, ok? Moins 2 sur n plus 1, مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا هادشي؟ أنا غادي تعطينا إلا وحدنا المقامات تعطينا 1 fois n plus 1 اللي هي n plus 1 moins 2 fois n اللي هي moins 2n sur n facteur de n plus 1. ok مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا؟ هادشي غادي يعطينا هنا غادي تعطينا 1 n moins 2n c'est moins 1 sur n facteur de n plus 1. ok donc et puisque n appartient à n étoile d'abord c'est facile باش نخرجوا le signe ديال a moins b. alors n supérieur ou égal à 1, c'est logique. ok équivaut à moins n. إلا درنا moins n غادي تغير سميتو غادي تغير أكبر من أو يساوي غتولي أصغر من أو يساوي، لأن الناقص تيغير لينا سميتو كيغير لينا الترتيب كيغير لينا لوردر. دونك هنايا هذا إيكيفو أ إلا زدنا واحد في الطرفين شحال غادي تعطينا موان ان بلس 1 نزيدو واحد في الطرف الآخر ديال لينيغاليتي غيعطينا موان 1 بلس 1 اللي هي 0. اوكي اي اشنو عندنا n plus 1 supérieur ou égal à 2. ok donc n facteur de n plus 1 puisque n supérieur ou égal à 1 et n plus 1 supérieur ou égal à 2 donc هادو بجوجهم strictement positif. donc نقدر ندير لو برودوي ديالهم غادي يعطينا 1 fois 2 اللي هو 2. اوكي c'est-à-dire n facteur de n plus 1 supérieur strictement à 0. et par la suite اشنو نقدروا نديرو هنايا نقدروا نديرو المقلوب ديال هذا غيبقى عدد موجب قطعا. اوكي n facteur de n plus 1 supérieur strictement à 0. اوكي alors اذا درنا البرودوي ديال هذا مع هذا غيعطينا اذا درنا هذا فوا هذا عدد سالب فوا عدد موجب قطعا غيعطينا عدد سالب. اوكي دونك هنايا درنا موان n plus 1 fois 1 sur n facteur de n plus 1 غيعطينا un nombre inférieur ou égal à 0. ok donc et par la suite هنا هذا شنو غادي يعطينا موان زين بلس 1 نجيبوها لهنايا للبسط هنايا موان زين بلس 1 فوا 1 هي موان زين بلس 1 اللي هي 1 موان 1 دونك غتعطينا 1 موان 1 sur n facteur de n plus 1.
اللي هي انفيريور او ايكال زيرو. الوغ واش تكون هادي؟ هادي لا هي ا موان بي، اذا غنوضوها ب ا موان بي، ا موان بي انفيريور او ايكال زيرو. هذا ايكيفو ا، إلا زدنا بي في الطرفين غتعطينا في هاد الطرف ا هي ا موان بي بلس بي اللي هي ا، وفي الطرف الاخر زيرو بلس بي اللي هي بي. دونك دو لو ريزولتا، اذا لقينا في الاخر بلي ا انفيريور او ايكال بي. مزيان. لا ميم تكنيك غنديرو في ليكزومبل الثاني. اذا في ليكزومبل الثاني لو دوزيام اكزومبل on a a moins b est égal à quoi? N sur n plus 1, ok. Moins n plus 1 sur n plus 2. مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا؟ هادشي هذا غادي يعطينا هنا n facteur de n plus 2 moins n plus 1 facteur de n plus 1. Ok. Donc هنايا sur n plus 1 facteur de n plus 2. Excellent. Donc هنايا إلا درنا النشرة تعطينا هنايا n au carré plus 2n، وهنا تعطينا هادي سيت اون ايدونتيتي روماركابل، تعطينا n plus 1 au carré اللي هي n au carré plus 2n plus 1 au carré اللي هي 1. Ok. Sur n plus 1 facteur de n plus 2. Donc هادشي شحال غادي يعطينا؟ n au carré plus 2n. إلا دخلنا الناقص الأقواس غادي تبدل الإشارة، تعطينا moins n au carré moins 2n moins 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Ok. مزيان. ok. دونك هادشي شحال غادي يعطينا؟ هادشي دونك n au carré غتطير مع moins n au carré، 2n غتطير مع moins 2n، شحال غتبقى ليك؟ غتبقى ليك في الفوق moins 1 ولتحت sur n plus 1 facteur de n plus 2. Ok. مزيان. Et puisque n appartient à n étoile, parce que n c'est un entier naturel non nul, alors n supérieur ou égal à 1. Ça équivaut à n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 1 qui est 2, et n plus 2 supérieur ou égal à 1 plus 2 qui est 3. Donc هنا إلا درنا لو برودوي ديال هادو غتعطينا n facteur de n plus 1 n plus 1 facteur de n plus 1 fois n plus 2 supérieur ou égal à 2 fois 3. إذا n plus 1 facteur de n plus 2 supérieur ou égal à 2 fois 3 qui est 6. Ok. Alors n plus 1 facteur de n plus 2 supérieur strictement à 0. Ok. C'est-à-dire إلا درنا l'inverse ديال هذا غادي يبقى strictement positif. Ok. إلا درنا l'inverse ديال هذا ديال n plus 1 fois n plus 2 راه يبقى strictement positif. Donc l'inverse de n plus 1 facteur de n plus 2 elle reste strictement positif. Ok. Donc إلا درنا لو برودوي ديال هذا مع عفوا إلا دخلنا هنايا واحد الموان، إلا درنا هنا موان 1، دونك إلا ضربنا هنايا في موان 1 n plus 1 facteur de n plus 2 كي غيولي هذا في بلاص ما يولي ستريكتومون بوزيتيف غيولي ستريكتومون نيجاتيف. اوكي. الا ضربنا هنايا في موان 1، الا ضربنا موان 1 في الطرفين ديال لينيغاليتي غيولي هذا ستريكتومون نيجاتيف. اوكي. مسألة واضحة.
خاصيه كنا درناها في الدرس ديال لوغدر دون ار. رجعوا للدرس ديال لوغدر دون ار غتلقاو هاد الخاصيه هادي. اوكي مزيان. دونك هذا راه هو ا موان بي. اوكي الو ا موان بي انفيريور ستريكتومون ا زيرو. c'est-à-dire الى زدنا بي في لي زوكوتي ديال لينيغاليتي اللي غادي نحصلوا انا غادي نحصلوا على ا موان بي بلس بي اللي هي ا والطرف الاخر بي. اوكي دونك دو لو ريزولتا لقينا في الاخر بلي ا انفيريور ستريكتومون ا بي. دابا غادي ندوزو للتروازيام اكزومبل اللي غادي نخدموه بلا ميم ميثود. اوكي لو تروازيام اكزومبل on a a moins b est égal à combien? Ah ben d'ailleurs n sur racine de n plus 1 au b racine de n plus 1 moins la racine de n plus 1. اوكي مزيان. دونك هادشي شحال غادي يعطينا هادشي هنايا غادي تعطينا شحال هنايا غادي نديرو توحيد المقام. المهم غادي تعطينا ان هاد لا رacine de n plus 1 راه على 1. اوكي دونك هنا n fois 1 اوكي اللي هي n moins racine de n plus 1 fois la racine de n plus 1. اوكي مزيان sur racine de n plus 1 fois 1 اللي هي racine de n plus 1. اوكي مزيان. بون هادشي شحال غادي يعطينا n moins racine de n plus 1 au carré. اوكي دو تو او كاري. ولكن هنا راه المربع راه خارج الجذر. اذا كان عندنا المربع داخل الجذر راه كنتكلموا على لا فالور ابسولي. اوكي هنا المربع خارج الجذر كنقولوا بان المربع يزيل الجذر. اوكي سور راسين دو ان بلس 1. اوكي دونك هادشي شحال غادي يعطينا هنا مربع يزيل الجذر غتبقى ديك ان موان. ولكن هنا غنبقاو مخليين الاقواس ما غاديش نحيدوهم. اوكي مزيان بحال هكا sur racine de n plus 1. اتونسيون لا تحيد الاقواس وسميتو ودير سميتو ودير بلس ان بلس 1. لا حيد الاقواس ولكن حيد المربع مع الجذر ولكن خلي الاقواس. اوكي الاقواس ما تحيدهمش حتى تدخل الناقص. عاد ديك الساعه عندك الحق انك تحيد الاقواس وتقلب لو سيني. اوكي دونك هنا شحال غادي يدينا n moins n moins 1 sur racine de n plus 1. دونك هنايا n غطير مع موان n غادي تبقى هاديك. المهم هنا غادي تبقى هاديك الفوق موان 1 سور racine de n plus 1. دونك هنايا ساهل اننا نكاطريو هادي ساهل اننا نحدو لو سيني ديال هادي. دونك اي بويسكو n appartient à n étoile donc n supérieur ou égal à 1 alors n plus 1 إلا زدنا واحد في هاد الطرف دونك غادي نزيدو في هاد الطرف غادي تعطينا ان بلس 1 اللي هي 2. اوكي دونك هنايا إلا درنا الغاسين ما عنديش مشكل حيت بلس ان بلس 1 ستريكتومون بوزيتيف و 2 ستريكتومون بوزيتيف. دونك جو ني اوكان بروبليم نقدر ندير ليهم لو غاسين. دونك هنايا انا ندير لو غاسين. دونك هنايا اوتوماتيكمون غندير لو غاسين دابخي لا بروبريتي اللي كنا درنا في لو كور. الوغ هنايا racine de strictement positive, donc racine de n plus 1 doit être également strictement positive. Ah, mais de quoi 1. Donc l'inverse de la غادي يبقى également strictement positif. إلا ضربنا هنا في لو سيني موان غادي يتغير سميتو غادي تغير لا سيني لو سيني غادي يتغير. اوكي دونك هنا نضربو في موان 1 راه غادي يتغير لو سيني سيتادير هنا غادي تولي موان 1 sur racine de n plus 1 strictement négative.
اوكي. وهذا هو الور A moins B inférieur strictement à 0, d'où إلا زدنا B في لي دو كوتي، هنايا زدنا B غادي طير B مع موان B، وفي الجهة الأخرى زدنا B على 0 عطاتينا B، دو لو ريزولتا. إذا إيفونتويلمون حصلنا على A inférieur strictement à B. إذا هذا هو التمرين، و ندوز دابا للدوزيام إكزرسيس.